Assalamualaikum mari musoni ko aro soni ka hamu kano o ya su kunyini kunyinde be kan pagante maka taw dingrani nga ona takada nga assalamualaikum e ken kuma o faike soni kara tan kom studio nya nga lenki o taw kuruna masala soni kan kanen nga na taw soni kara na me aro soni kara gada gara kare mo be e ken kuma lenki o ro sebe ni ga taw bulli sumare ken ni kumbi tv bulli assalamualaikum alaikum salam alo jamana me ko ewa di jaman sukuni o ba esprit to di jamu ewa ga komo be ewa soedo ewa nya xempal lenki na lewdo apes ki ngani feddo ko be ga France no nga ak sibiti so ni ko nga awurgi e xanenda na me murgi be nga do kuna ka taw ewa ken yo danga so yo voilà bulli nawari sumare ken nga oro sebe tan faga taw kenya ni silima njumare aga ni so ni kra ko ngom mamro silama assalamu alaikum ewa marim dahdanga bani sudanga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ndiso ninke su kuini sasa kube su gotere kana dunalo lo lenki na utoyi me jamanu Mauritanie Mali Senegal Gambia ma Guinée Bissau do Guinée Conakry oti oda Allah subhanahu wa ta'ala tiga Ibrahim sawundira lenki ewa ko don nanga ba ka itibar ken to ewa hay mega tu mo be gilli février au festival international ewa duna su bloqué kam yo xa odala nyaga usuna litaw yer xadi wodo apes christian xana litaw ado christian ke ngeni jojo tamu ya yagan porte parole odina litaw ke me bara xadi odala nyake ngala usani modanga utina alhamdulillah rabbil alamin yo kunuyani wajandi diga menyi lan katanga nawari siliman chumari sonikra.com e kom kamar ona tunda katanan lenki agore mu ko khorofulia bismillah lenki mu ko fana kengeni Ousmane Diagana ageni feddo hore ke be gaire ti soni konto e kengeni APS ken president yani Ousmane Diagana bismillah mari musoniko qada duna lolo France wala sol France alle jamanu ko suniko ngai Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée Numpili ado diaspora ngano khusu Amérique ado Espagne France irmeire ado Angola no khusu sungo ngai ko duwaranu ewa odaga kuni odaga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ewa wallahi ngana khirbe ki gidana tabandusu tanasu da Allah tonu kundo en mari mu ore Kenya ko kharanga oro Ousmane Diagana alini président APS aro servegeri Kenya toni Jojo Tambuja Kenya aro APS se fait Kenya mbagat ni porte parole et Tambuja assalamu alaikum sonara kulinde hendo ngandal len to bari kebe ona mulata ogana ro digamen on fatam fansi be ga du tata so be ko fongan kebe ona kato prem kono o president na onya mari ke ma ta gana so bon fande o kaga kebe tu bakka APS barena mogari o ka fi president so awa yani Tambuja ona tanda nawari kem ngangel gamen kini Siliman Jumare kengeni sonikra.com animateur horeko donc Siliman Jumare sasa ngala question fana ngana poser au président kengeni Ousmane Diagana Ibrahim sawndira nawari o tinanda Ousmane Diagana ko kuna ga waxi bara yo kunduyani marum haymo gerfa mo ko belenki sonikra.com ado Kumbi TV yanda ikitunkini melenki nanti ono tani fanko daga president Ousmane Diagana lenko ko tanga alhamdulillah ya gina apes krisenga daga wori odana masala domi mankama odana masala domi kufoke kama parce que itidu ko inta ko gana sino tambaga ajate ge xanninya apes ko haga tumo ko be tanjike sine tanakate sine agomo ka France no ke mais harsa ewa soronga fini trindindini ewa apesi ga gollu bele berni ado apesi ga ku festival ni do ku ewa jaman kaposu organiser hakiti su iwa muru khadiga apesi tu mo be kudo soningo suga ewa hammi muru katay yo kenya siglenki pour na fatam fatsinde de beri oro president ni munata ko parce que ti diga men sire ni diga be nyura kenya ewa Ousmane Diagana yere ewa mer ko mo be diga men ga yibe ma kenga ni jojo tamu jagal porte parole la kawo ma yere yo na ko dakata ewa president Ousmane Diagana president la so ngon si mandi khadi a be sigi asigi khadni ni mir ma fina nawali simma nawali mari musun kinda kasu nawali
apes ga bangini sini be wujini kamu kabelo tanjiro sinu kabi aga bangi kendi sun gobe no gani yarna ni gandi nga ibrahima jabiranu ido jaje sumari nu dulo fofana nu kundi me khawara nu sidi bakamara nu markante nu jojo jab tonguja nu kundi me khawara aga be ngati garu no yirgani ni ho tokoa ewa ida menyi nanti ini suni gonya igrikara kaiga igrikara ya resu igayer nane la budda ikhani kena ma sankima kanne ki ganta sankini ma awli na fedde muni fedde be ga siki je kanne ki ado namike ikunyi menu dangani ado ga gaji ko khiris ko menu gaire ado ga limu binu gana sarere ko mani halle wala limu binu go ma o xanne ki o gitundi ya o xanu ni ya remi yo kenya ni fedde ke taw manana kenya angana ya français xanina c'est association pour la promotion de la langue et de la culture soninké xamne ada na mi nguruginde itaw kenya kam yo igataw ken kam ko na igolle ke gabangabe ani kenya tan ko soninka ko na ko yiduna na bangandi na haiba duna no gonde particulièrement les France ko ke ngana misali mutu iga jope golnya ngayre sina jonga runga iga ho hana be bari kenya kunda nusugo ma hayna ni Île-de-France ke no gonde bire ni wotere ma hay Marseille no wala kundi me gawar peut-être masala ngana do nar kinchu no gonde inshallah ewa kunda suga yarna ni sunikunga no wala handa iga makabu iwa kinyeni kunga iga ewa amuru ni magati kun kan turam pete ta hondi bawo apes aga akum no kumbe arantati ni wala to Île-de-France ki su wala France mu waju iwa tele siga sui ka adam nuru kunda kusuma son gungi ban suni fe denta hondi ka na kata nyana ya ko beti apes ngani yo anay khadu apes ko ni ngatomi yo ken no hondi fe dugabu ida betunta hondi yo gar hedu ta hondi son gampetu ido apes ga ko ni ngatomi ewa hobe uga tumo surtout vraiment adoro jontenga iga bunyani ga misali bari kenda na wonna mbakam na khoto kin kam ken emere ville emere ville ba qaidi bari mi raga tu yakni bari mi no kokeli ta kunda nguta mido fa tampile ko kunda ngu yo kunda ngu tamilo se wala nyeru yo kunni meno so wani no ngi representer ha manci nga emere ville kum emere ville ni de bébé vraiment suni kuku ga to khosno ngam rosi non seulement il a fait des rôles bangani no ngani do apes ga gol ngal do adoka khadi yugu yagaru limu kun chon kay gade donc il a hogabe dabali igara ko isoronga ko suni ka hoga wurgi ne katili kan ya rembe ken ni mrenville vraiment on ni nawali na bawo orawaiti lingi suni ka hoga bangi way aga bangi France mo siringa imani dun ko taqingani bien sûr apes ya sababu parce que apes antina fait de ke dabara appliquer ga gon apes ga gon ngotome kai sikinga ewa ada suni ka ko isoronga mo siringa kaga na ta rasibe gana histoire apes histoire ngari sunika oki o to munya utuna sunika ona ko yi menu adore mu ka angana hay gandinga so hatan kullu ni menu ani igani do apes batenga parce que ngana apes biro ngari gandinga ewa biro ken no gondi dasima yumu kare wali yumu tumbi ana tibabu nya yugundo ya garu igani biro ken no gondi iga golnya ngai kunga iga wonna tibabu ku igi ya kilunga iga akoyiniya sun ka ogar kebe afriko ga birin ya rembe uka nkawa meraga ne ya rembe yo kenchu da koyi nanti effectivement apes ga sigiti kebe kenina sun ka okena ulna de na ngire ken palle karam kompu sun kan karam kompu ewa adi muni dingira gabu o wana ngi humbe nyana ewa apes ke su ni tele foyer mbatenya igana da foyer ku batenya iga sun kan ki karam ndini d'abord o immigrer ko benu ga yernani bon ken ya wana agana dengira ga ko yi karam ni ga safandi ni adu akarangi gimbe bawo ngana hay o khanne ke angana ligana an kan chan karam ndanga pardon angala wa karam angala wa safan ewa angana letra kida gir sun kan est ce que ngenga am ba jo xasiri nan tan letra kida na de gundo gay yo kenga ho gabina bawo effectivement birambe ketangi sunga karangi karangi ko timaga ikunyi men na ketangi dibu kudu dibu igane sandi ni meni ta sandi français wala tin sere nan tani ina letra ko ken katami sun kan kanege yi men ga haran yo ken no gondi vraiment oda karan ko bugabu odi muni nati apes da karan ko bugabu muni ewa foyen ko no gondi foyen ko na Paris wadi Saint-Denis wadi Montreuil wadi fanati Île-de-France no ko keso wadi ko ngara ko hada men ville no gawayi mironu wayi ponto kombo wadi dingira gabantan donc igara sunkan kompo muni iga khanige kharamundi ni yo masha Allah vraiment ada sunkan khanige ada wuri mo sir bawo
qaga tu ya rembe adudu suruko yimemi iga qaga ni haramu da nga yimmi ngai haramu dini wa qarale qaran ko potun ko iga no école primaire nugo bile mo ni ga yimmi ga takasi nanti hotanu yugo dan tantu da kita hatambinira ko re mu benu soninka lemungani yo hotanu yugo ni kita yo kinga gati ni kata ni stagin kata pesedo iga pesrini iga katuna nyane ya rembe lemu ko gidema. Voilà, mari mo kundu yani khadra mo oswando mo dome Ousmane Diagana ayo bari o APS ge taw mo be kenga ni soni kara fedde hore APS ge taw mo be ma ari ken ko yi ari ko da nga ge taw mo be kam ma bulis mare sasa angari mane fa mo ge grit lam ko ben ko sa wa ken mo sewna rawda ma mo rantiga yo harbisa president ando wa porte-parole odi ga mo yitinen katay yo ta fu be tuba woni le technique wa hakumeni beta mo kala na fu be tu so APS ga force de briller kuma bawni vice président nyanga singa be sul gel gel ja suma nan taw ke président o wala tinane da batenya and fo de burne wa en falle kuma donc fo sunya APS no wa tumu da suma re tu o tunen so ngadi wa sele be ni wa jojo fen jojo tangu ya suma re apra do yan yo akapale ma wotina fu kreni man kuma bawni fon antel no ko jojo dum dara yo ke ma ku be ni gana o kala len ko dum ko len ko tan ko do jani suma le ma ta ko daga sele bawni fo su igel ko len wotu golle ana bi ñakuma yo har bisa o dana do me yo question pour ne bugu mere bawni APS ak son ko ñangol yando so len kara gello ganne ko bremo ñanoma wala dani ñanoma la dani ko bremo ke yo ngisi mana fo ben ko ben ñamana ni il faut be tukena jojo so len kara do APS ni kamo APS ni so len kara mo kamo jojo tanuja ala fona ko mo dan ken oy bulu sumare ka timangari yo bangor ko mo ke be sonun kra APS ya go ma ke be ga fatam banzin sonun ko ndanga sonun gam kanni nya gani ken to ni sonun ko nti sofona ka tiana sonun gam kanni no nga sonun ko ko simme ma APS simme ndaga do kenya nan dina APS ina debari APS le 28 mars 179 amne APS aga ta yo sabo kuna atkeni anti ndumugu ona debati APS start kia APS start kia on kia anti ndumugu ona debati Kenya sabdan siglen ki nani so igre kitungilme kita gurdangana dal jimu re mo suga dala nyane kini serenga daga nya lolo annanyi miya annanyi mutu annanyi mokrosi an nangir nokuntu adam de nokko irkiya wari igu golnya kam iton man da barni ona afai bire ngengo nyam mo suga do ferente tonto lone ya iri sugandi den da bari na khirs sugandi wanan to ku hananya sonu kunda golnya kunyi mudu koma idi koma kengena ko e wala haji sumare ado iturasi kubeni uga belenki ado kubeni daga ona dui sudama makunyabe dromari lan ko chemutu dromon filiamutu son gonti wa mol ke safin de gaduro mol sore ngada ma dungo ma wale ko tindi wakati ngare Allah golle kin sore golle ki anani antele timo yo ko presida Ousmane Diagana gar ko mo kebe golle ki gisima kamma itono ma ndabarni anyangilli angatel sere sagata anyangilli son ga ko to na demande fabande bo pagar ko mo ko kebe tan no ko kebe nga kapa so foma keni agro kube ko kuma APS nansi menanda karandi ngro wol fata ni dabari aywa ko fina APS gollu nga kadi mar mo ngani fube ni ga ko kompon kabare wa difficulté ngani raga ni kunka wasarinya ni ma permanent agate li kun wa idema bo anna nyaan kundo walli di wa bo dossier ni nari wa ni dabar no kunan dabar no kundwa ma serebe ni kadi ganani gate le wa administratif khanne ki gantu moku seroni ma kadi wa na ndaga gate li tunji ga kanjana wa ilo ken kamani na kesu soni ka ko ngor ko be demande fa ba ndona yo kitungirme yo kesu ni ka fi
ni aywa ape su golduma ko persida ki kuro agariya keta non to na metimandi yo nonga aywa kun khotonya ape isma maguna be hari sorongana hari khadi aywa daga bo no kuninga di ko kaydi muy daga dingro nyogoni ay wagati ni daga wa kay mo na daga ta ko no ko wa na tu wa gilisin ku na ti gilli ape su ter ton commande ka kay murano ki gate sidi nanti wa demande wa hafalle yel hari galant fo kinniya yo telle ke nanti wa hafalle ke be le yuru ke be gen ya hagana fo kita adari ka to fa ba go fo mulla hada yo telle du koy khadi aywa abe khadi bon donc o ga duna don ko bari nga duna tinyana aywa wakati ni jomo mudu bone mudu awa soro nyegene kit khadi ko exideni ku be ni ganyana aywa lemenena aywa ko ma lemenena ina lemene kari bo apes golu mutenen ko may fofo gadi nawtu aywa gil 2000 fofo keti nyana ga lemene yakari jamane ke ma ape sigil khadi aga daga sigi sarano ku nanto fay ku ke lemene be do free o sure menyani o hafalle yo o katta kia kapa president sefu mo fina yo kenwati kundu yani na hasi manita mare munanti jojo tanguja fake ke fini kubeni ke fi gelgeli fanama na apes ta kundi apes geta o sine wujune komo ke bitanyere arokobu e kamma sinema nsmare e kubeni ko sasa ampat kamo yo kenya ni bado sanera una president mama ado porte-parole kengeni jojo tanguja amutu ngeni digano ke ko fana kinti sevensren sevgumeni marato ngena tinga pesi gisibu ko tabira ngatu ko jojo tamu jafa ko sasa ngati a pesi gisibu marché di kebe gama e wa president Ousmane Jagana fagar ko yo president ngamul na trinde kebe trinda mutu itire mega na sare oni to qorana ya ona imansi ende be wala to qora an ko a pesi to ngel kebe awreni a pesi gisibu ti biti kebe kama o hawtu nanti 1979 ado lengina o fay 2020 yareki awure ni duna atrenea ewa apesi sigiti ewa hanuku be kama est-ce que duna ga trene apesi khatrenu duna batte president nawari sinima sumari tantri ni ndenga ngara ko ya xembe jungarunga apesi ga bangene abangiti khande ki wurgende nyaada ndameki awurgende yo kempalle hede sugati wala se sugati la Bouddha, il faut qu'on ait adapté la situation bien grande. Il faut qu'on ait harari, duna harari mon. Bien mais je suis bien au Canada, na la déjà eu soumara di alla grande mandamara tu subir ga pesa igani kolyanga. Igara constater bien indiqué tant que jamani ki qanne ki oda haramu dore mum alhamdulillah rabbil alamin mu bin ga sari nane ijopi qanne ki kono ba iba ko nire mu ni mendaga. Ka oda hot khasira gaji. Na ti kotanu wo kama ina ne khanin kibari geeti kotanu wo kama ubire mo ire no wondi kan kibari problem mo maka o yimenu ka gunya hali no ka gunyu hono kotanu ina ewa kaiti kibaru mo problem ngano kan kibaru problem ngano hayna ewa ko hayna daga sécurité sociale nan daga ampadunga na tara kenga problem ngano yo apes ga ken tagasi adi asase ngendi la Bouddha gadi wala kenga ka o golnya ngitenga yo kenya ni ko min tabe kenga assemblée générale 95 iga assemblée générale be dabari yo ngeri ngiga ya be 85 yo 95 iga assemblée générale be dabari kenya ni iga osuga gemu nanti la Bouddha ona hoka hoki tangoleke ko tambi tobe nugo maga yana kayti qibaru ngi maga wala qarangi qotingi maga wala kubenu aywa asil fa tonqadi kayti muranu ko yogi de man mo yo kenya l'assemblée générale ko ngara dabali ko da ken ka o wayna o ngani yunga apro de préfecture nga yo do nyaawali nanti wala ko ngen kam e wona wutu sini bi gati mujina kamu kabelu tan kabelu karo 1995 ma linki alhamdulillah rabbil alamin kauna abes gollenge ewa ona jopi nawari de nyana kamem alhamdulillah rabbil turu magana sidin wal allah dali wala in shakartum la azidanakum wa yutikhani qadani nawari naga hoka gamaga wala in kafartum
inna la bila shadid kagana mbisi ngallahu ewa ati nganja katanga ko tanya kama manji ngara ke ko parce que suru bin ngi sigi gandinga il faut qu'on ona na wali ngara katugo ku yo ngara ko be ke ngara ton tikindi d'abord jali sumali diki ado khdisu min sababu akin jali sumali en particulier bawo hana mane me umanya ewa ke jali sumali tangani sinel ke di tuna sukini sonkara adi famille sacrifier sonkara et pourtant agandanya gamu de tigo sikiti mai ndasima alhamdulillah rabbil alamin takuri tigenga khadi khalsi la peste adi mero la peste adi remou la peste adi entourage la peste ado ho nya peste donc linka na huri arantara dina gala hamini o hama ganya de hisingal la buddha wona tundu soronga ke yugo be linki yugonga kamaiga adiga mburunu agar ho be nya suni garada nke ma suni garada tuba donc o hama ganya de hisingal bala ala de hisingal limu donc mamande a jopé ta kimbinay akembe tampile tanna presque tanna radisini agani manka huma yo nke linki nke seranne ewa alla gara nya ewa ado ape surungara sababu assemblée générale palais nantina nantara batin yo ho angana da mamudu sabuki donc kibe suga kondene ewa ado i kapali mukunya ne sababu kengana dangi apes ila dingira gabo mundu garta ga golnya parce que ngana ni hede ngana mara il faut que nani kaga mara anga ta ko pranga surunga angi demana wala ndo surunga masalanga anga surunga ewa angi ruswan wala angi angi bismillah angi bismillah ewa dingira gabo na pes garay nta sukono parce que ngana sukono so bin ka ngana misalu hidi wona ko mutsna digan Victor Letal ya ken ni Paris 19e nyandesima ken nani ewa serebe gani tonte no ngani ona o ginenya hali ewa bintu sila ona nawali bintu sila asi apesa mose kuni tonto ay organiser ni linki Omar Moudia parce que sababu ti Marie Omar Moudia batamo ewa ke bintu sila wa kuninaga malita rendi ke wakati aha adi dusu kina pese il a un chukuna rangen isada sangara nyani hajunta des trucs de ce genre kaganya na ganso nkaba dangen ada paska ke ada sindi tonteke bega apesa ada sindi ani so hanu benu igani e wogolnga apesa ngani iga soronga ewa igite mana kaitin khibare kan khibare sécurité sociale privée sorobenu ewa kaitimbalinu igi tunchi ni gati kaitum muri dangani wala sorobenu ngana official ngana lante sene français ni agi tunchi ni gati so ngana iga gatele sirgabe ngana hakke ngana jati ya desna ajati ngana ta wona nawai agim palle donc adi silla njay silla bari hakke na bari ko be kawat bari pura so bu de mana yo lenki pour na daga jiwai lisan yo lenki so be ko ma le ko na ku kana wari o drama jawara gani jawara ado si lu tafe ado le mu be no wani na wari bawo yen ci ka ni lenki bawo ka angana ka da bari ewa sereganta daga tangana dangani wala ga golna dangani wala kube nu gari ni hammin tampinga apesia iga munda apesi ni tema wala iga munda iga suni ka ko ni iga masire wala iga la tina kata kama ana tkhna ka ko tun yo donc quelle la reine effectivement o gara so mundu ke tangi iga tini tangani spécial médiation socio-culturelle ko so benu ana ikun ka gollenga ana ida kharaya igollenna ko Kotan biologue Sonicom comme avant de certains minutes comme il parce que après c'est l'église Sonicom va nier parce que peut-être que organe digamos de quoi Golu biologue organe sous banango comme alphabétisation qui est connu organe moi katakunju donc question na tu ndera ko virement qui wala changement en 95 ngaluga katike bero ndati demandunga nyana ken depuis 95 ken 95 kuna angana ken kono la buddha kubiluga sigi igana tonte iga soronkili iga soronde bana wala iga tele iga igile apesia iga tele hôpital nunga iga tele préfecture nunga iga tele ewa dingera suzu iga ngawi wala iga suni konde mana wala suni kan turbinu suni kan yimbe tan nagati sini lingi hayke lingi ya hinda kama ewa ona nkama ngoni na wali inshallah kunu ya lo asuna wari ni sere subeni ge geli apesge sigi aro lingi na nga ge gonya suni ka udama o asusu na wari ni kubeni ga brene ona asuna wari kubeni kha alageri imini ci logondi ken ona simedo jaje
Soumare parce que on a pesco on est directement sur ce simina do Jai Soumare on a doit ya rabbi Allah ganna adaga no komposa adno ko e que moi ngitengni kata Jojo Tambuja qui finissait benigre APS tahundi APS tahu harukonanti fana kagre tahuni tikebe kenne na sonin kan kanne na urgi alo sonin ka muname na urgi lenki franchi no est-ce que sonin kan kanne ka urgi ba sonin kan name ke est-ce ka urgi ba soyana ragat mangari yo puro president Ousmane Diagne agar ko no be on yere na metti mandu quoi yo no ko kebe katam bo ci josu no ha yo presse ke ger kebe ko asunu kununya quoi yo ha sonu konti anga daga ko be se saha anga seli mo ko Allah kuna nan tam seli mo on te ko igana wasi ana na tut non tu wa kebe mo te no wara ko to ko ngi nya ke tam yo wajibi nyani on kin kaman ni sonu kam anni ya to ne dungare nya sonu kan se ben to ne dungare nya anga nya ko no foko suna duwore diga be ke no nya ma ko no nya bi yo agar ko mo be khrisu mo ma lenki ga hadre nga wa la hajja Soumare do ko gol nya domi kengano ko wa khirsi wa sidba camera agom abre ke lenki wa kriyatera Omar Kante yom abre ke lenki wa risafenya an ke to suna war di agro to ko ngi ke keda ma kunu yambe yo kunga lenki wa ko ma wa kofono ko kofo ke lenki ga branta ko be ni o digar siginde kundaga halen ko kuma ma branta ko lenki yo Gunado jadi torore, wai bokun suo maka breke no ngolenki na yang po maka kuro kai tigan to no hakle nga umu. Ada sangka bebe ranta suko no suko tanda ko na dura mo. O tu tana tu kun duro ton toa. Mo igara golle ke sigindi ga breke no ngolenki. De ke fini soro kubeni na yang po mo gam sarebe tonko ken hakle mo onya. Ko na presida ke timman tiyarita. Yo kana falle fangor ko mo kebe. Lenki ogada lenko ga breke be lenko gar wara mo kebe wa sonin kara sonin gondur oto ide wa golle ke lenki iri tu nan jaga APS do kebe ke tenia ando fo tengen kat sergabe se fe ki wa tra kana sobe por ni sonin gong lenki wa igar kebe ogar kebe taxi tipang kollengo dugane ko xoro mo sugara gre tipang kollenya ma ko no yabe yo kha wadi ti fay ke tananti wa bo te ke ta fok salmun nam bagayya te gana ko nyam mo sugar salmun nam bagayya iridu wa bo salmun bagandi ke ngana ko wa bo na kofoni kuna APS na jallu golle ke nanti ga kebe indi bandanga kenyan sigi wa bo fed lumu ko gobo kenni APS mariwutenya igar tunanti jaga yo de APS demande nyani kenga serebe gana golle ke faamu si me ma nan qawa faamu nanti gil daru te gore ngaru salmon qawa no ma kunu yabi kenni nyaali do so yo wori le ke ma bana basar begi mo ayo yo gamu gundini ite vraiment golle ani an qawa osu wa gagar kebe bo suna min ci ran ko labani o suna nyige tu ran ko labani ke an sonu ko malay ma kunu yaro ke war ke de mare butiya o gor taxi gollu kuno ma kunu yabe bon ndo war kundunya bon après si noko bana ani botite bakay kengani wagar bape su gollu ngay gar ken akaf duma nanti kani ku wa sugu ku do fitan ninga deberni ape di hakil fraga ka kama adi nanti ona fay e angana nitir sere dang nyake duke angani kebe kenyan sabre sigi gada igatin fedde be dang yillen kre ay wa ide ken ka gir no muritani sun dang to kuna kulliti ay wa kuy mu kem mu soyni ko yillen kre falle nanti gari wat kebe bo kani kuno o ma anta fomu ku moi toi ma ko no yabe aywa ande ke nyamu ko kani ko ay le créer de dangi falle aywa do mu guure wa so ko ka mu nyim ma bonanti di sérieux de sona franfre nyaane sona de ni rom mu ta fo ko so ka kane aya soye so ko nda yo ki ga ani yere yo ki ga ka fi gollu yo nda ki awri
Kengwa Bulis Mare Dekabo Lenki Soninkra.com Aro Kumbi TV yang kefime lenki na APS Khirsu ni Bismillah ke émission no nan chefe APS kama Bulis Mare APS tahelo sasana andra ko sasa ay tanna tenchine a market sina bane angale manne famu APS gir gollu beni deberi gella tahelo sasana na lawrani onawari wa APS ta inga fo be deberi yo haketanke komagal ko fana mo be diga men khawasere wala khina bawni gollu be ge be wala taskono khala nyana president wala ten katay mo gol fo be fam bakay bawni sel ganti AP sel sugante APS to Soninkra no wala Soninkra le menga bangani len ko take Soninke sugano su manga ngi men ko to ngati ken Soninkenya ken kiti APS gel gollu be deberiya abi feddu ben su golan do APS adingra ke asambu defe 30 rue de Strasbourg 93 200 Saint-Denis asunun tout len ko take yo serbe su tel no ay téléphone la katu président len ko take sebinga APS fo la khiyada katu in man bo ni na ma do no aga de ben so la bawo mo tunati serbe su tel do nawari sima sumari bulli sumari nawari jantri ndenga angara ko ya xamé ku ñu man tri ndike fayda ngay mo aussi to mu ñani ngadu gara fa to mu ja porte parole ko ya xamé yo sinambe wujé tank kamu kabiya tan ci ado ñeru APS gara yilin kare tiyernani anya suni gunda yimare wuti mo aussi ba wada Soninkaru talam bangandi jamani ke nogondi ke nogondi wala APS na wali wala yili ma yili kare raso no ina wali Mamadou Kara la garani mandama adu bubu Samba Diallo la buda to on tan ko la buda no kunga sigi kebe bubu Samba Diallo ke ngani ta wonde Allah wu yum talam futu e Mamadou Kara Allah da kenke kawu wa furunga ka kunga na golle be da bare APS dangani kuga yernane Allah bana kentu donc woni na wali igara nya sababu ido APS Soninkaru ka bangi aga talankoyi wa tibabu nga ado qabila no yernani ko mo bi kataka no gana mo gali katay ado gollu be no kama kara ga Soninkaru tal nyamba gara tal fayba so ndangal mo sir li ngana na APS gollu ko wonyangi na misalu tan tubu da ngemin haram ngana ni ori munga iba haram yo akati ngalo haram ngede bulli da goy diga mendi na kinga na talan qosundi ore mu be ngani ore mu go ma gayna ni e wa alhamdulillah rabbil alamin ngana takasilinki agaban gabe yaga hankandi iga hankandi kamo e wa iwa ro election no gondi iwa election législative municipale on a profité yime ko di ore mu be no lenki iga gazangi no gondi pour deuxième tour élection municipale na on a la nyagi na nyi takay ko mam siya fanu e wa ido majula jabi ado bon ala ta société ado simbara kamaranu yo kundi me kharantu wala nyaga na ne mundi danga yo se way nyanu kuma kendi o gana mam sunu wadlingi wala ali sumare ngandinga conseil régional zone nyagate wala kundi me kharam wala hawa tuli kinga yi premier tour nimbe ado mama tukure e du kundi me khawara yo kimni se way parce que ko tokoni benuko madame Cissé ngara ko tokoni benuko c'est pas pour yengali ko ani hawa tuli mam siafa Majula, comment ça s'appelle Aminata Bounde, Isa Jabira. Mais Kunchuni APS Remouni. Nga APS Remou, APS anda kumkite le gwalendi, APS na tundi na te kaga gwale kebi. Il faut que kana suni gonya na gai, kana resare Remouni na gai. Kana tira kharenga, kana sigi khadu dangani. Kana sigi katuno kayime mutu ya rembe APS wa khali ken no godi lemu ngene fait d'état bangani fait de ketongani AJSF association des jeunes soninké de France ko lemno fonnan kayu France sa renemu fonnan kayu be ngare ida fait d'état ACS ga APS yo lenki kinyi maka ona avec ma police sumare ya da fara ona na wali kenga igolenga ga kilikam yo kenga JSF ido APS Kenyan da bari biram be APS gara rigolendi action be kin option linga subvention yana ko c'est dire que hanganya na APS tugana iga katun kin golle de barni
ko oga iwa citoyenneté ke ko oga sare ore mu ga sare na tundi na ti xana kawi kite gaba France ko nyamo ke donc tole ke ribali ni kite ngai kenga vraiment apes da kenya hamira tahi mo siri angana tabasi ko nya la buma honni sasa ka surtout AGC gani itabu karonga wati vraiment presque kasuntanti oga ma conférence de Barobi kata citoyenneté le monde citoyenneté le monde kharange le monde kenga vraiment apes yi apes tu kenga yana bon adora hali lenki ngara hawa tu le ko ko zungari kunchu ni apes no rokel ici la AGC no rokel donc oguma imrawutiye oguma lenki ewa seweya lo ma aussi on a profité kafadi hay raison kafadi nyoma ira APS lenki alhamdulillah rabi gagné depuis jeune on a ogene nyakali no ado APS vice-présidente affaire vice-présidente yo hadia banu jawara kenga ni APS vice-présidente kama yo amadala ketan kinga akitenga bogol ligedi yo akite bogol ligedi APS manga ko ka APS ke na dele wina APS ke no yo kenga alhamdulillah rabi alamin ka candidature no di député malia yo alla na nyatake yo kisura ko identité golle be APS ke nyaka maga surunga gi wonen ki garanti kharafa ka to digaminete di garanti mi nda mu jaji suma na tagabi na tadanke krisi anke na linki asire nya ngana kato anyi me gana kan de déposer député ngamali aw wona hanu aga hobe jabin atinge tamu daga politique tamu se ga politique na APS no woni ile be baro politique donc kawatu jali sumare wale kibe tonka bi ora kibe gai ko darale kibe gai agana candidature ro yenda na to so mo tene yenda ana kita yo kati sun ka ko den inta mundiga politique na hadi sun ka ko den e wo ke ngara si wan se dan na kuna na ngina nantina lo na apesi man ka ko ma la ki ni ne manga amade politique ro na pesno ko kiti amade politique ro mali politique ro na ngondi Mauritanie hiti Sénégal hiti Gambia hiti yo kian kauna na wali tigenga ha akenyi memati wa APS nyana ko surumade iga kani kita patika ha atili mu khabe ngai raka bingere nani karaka kitelo yere bire mo ngondi donc une action citoyenne ha so wayna kengam hay ke linki king action wayna o de man ken no o hilandi be ko action be ga khadi alhamdulillah rabbil alamin donc cohésion sociale ko na wa na o so ko le mo do gaire ore mu wala o sara no arinu be no gaire nani ni de na ga katolo tono jamani ke biya kan en session kin na tono jamani ke dia anna am pakken ke da ko yere sare mu gari ta panje da yarba atiba gunda atura penda ametana o gani ore mu kusare ire kai gara sare na ne to nyani ma hakin nyani ma hakku ku bingi ma yo APS ka ado mairie ado wa préfecture igona kin kama mosin ido wa professeur no ado juriste no ido kumenu wa avocat no wa do golli kabe de kata mairie kudi ugo hakku kitena kenya ni me angana hay linki anya préfecture ke yana kundu sendini wala sendini ime debeke wala haji akore parce que ngana sanga ro zo wala ko parce que ken chula ko APS expertise ne gebe kenyan bona misali wutu peut-être dalaga tigenga ime kana misali wutu sasa ko kana misali wutu dalaga talo ngi min khala mun dara ore mu khota be nubi kamali ko gulu ngala kille golli kille ki sugandi ko yati ke be filière professionnelle anga tanga ne kin kille bi la buda anga ne ambak ndabarni la buda na stage ndabari stage ki yana aga naro kasu siki yoyu gona watel ma kasu na wala kasu kareke anga na information ke no ko ko nga bak ndabari sunu ko siki no ni fukana kasu siki ma kasu tumbi anda ke information ba anga ma dabari aha ambak anga na dabari da tota ma ke information ba lan takit yo o akhin ko no woni mu ewa aga bangai bona tagasi igana daga no kugabe inta no kita kenya na APS kana gani igawa suru mundu iga katun kipini dukumbaten igide mana stage no alhamdulillah rabbil alamin liganga daga APS kombendi na misali mutana ni tepita ngana na tanjugondi anga APS kombendi kata confirmation ki gali na ututenenge ma aljuma presque ngana ro compliqué lantay wala lantay place kita hada manga boy ma stagiaire nu ado ko ben gari xara yo gana peut-être katkane na ken ka na wala ken moi jojo tabuja anga tamane ka pa grade ngam ko ben ko sasa da anga APS ane mane ni no ay agar kebe ko na president no ko beni ke digam ko beni tange mulangi kapa digam ma ke nona digame ki ga mulanga ke sukon president mo kontino ko ka meti mande nyani
Io digamen ni ko igam ko no ko ke ba ni kin sera gla konti mo kana seren tangan sera ga uretu io kenni ata bo apensi agar ku kumbe ni kolum nu kuno ko ar ken ko io ka simme ke benga kappa ma keta kenni apensi de ger sanki ne ke le bari ona ken tu inde so ni ko ngata nan tu apensi simme an kasimanan tinam bo kata falle wa ina tonto sigini nonga tele lo avra wa il tonte sigini nonga roi il tonte sigini nonga Marseille il tonte sigini nonga wa kenon ko Espagne igri ide ko kusu sagata nanta hasulli corona fa banka ke sigindi yo ki kata ntrone diga ngire comme wakati mtakala tu et ça question be ngam la poser président au soudé wori o de mu khadi président Diadji Soumaré la ga nayne au projet ko nyama projet ki projet khore yani nanti soni ko gara le fin nokku pro o ga menyini a khote yani e soni ko nan nokku mu sta ga nyana soni ko kalle lenki président Diadji Soumaré la ga nayne kentere an ga yan président ken projet ne kam ko lenki nawari ewa nan paketo katanga nga kenjabini na ri honne kati ewa barga ro tindi kullu binu ganyana hadari yegedi yo na honne ko ken kadi kadi comme tant ko ma yo na vraiment ken ko tenya ni ma parce que linganga na ay ngati no kombe apesa nganari ewa anda dingira no kitangaro kharali mumma kun kada min binu ko ma gay nani kunni o so binu gari hinari ni debegedi igata france kanin kawtu lenki angana mudan kajin kita la buda france kanin natu donc angana ro apes lenki comme peke hakanya ni tison ti wa suru bina kaiti mundi son kon kabani angana suru ta kabesere wutu yo tanjiki kanya na soni kengata akutin junu hulle sura ke tiba fa ko tanan way bon ken ka vraiment apes ken ka ida asigram tuken au stage nous kubel rangale ngi kono kun stage nous c'est très important parce que on est munda na misali mutu na wutu 2015 keda statistique de bana 2015 au sini beto wujuni tamudu kan kuma lingi c'est rebe hakay apes ga reforme stage nga kame alo tanjike de yumus kare daro ngara daro mestafula alqamisa kani ngara apes biro ngara kay tuku subani ngara jatel kame alo tanjike parce que hay dernière chose ngam nga ka fay katinga ri nyanti ndege kenya ngi alhamdulillah rabbil alamin ko lycée nu binu ko diga gonga jomi wala université nu binu ido apes ga gonga isa ontenga apes ya ngey mina simati jilo wala sikoni daro ngada nga rapport de stage nuko ngari buti wala convention de stage nuko ngari buti ngari sur le sensé tampili ado lycée nu ado université ado collège nu kare yo ngenya simati sendeni bane ka yo nta sukonu ka yo sendeni yo stan yo drancy yo Aubervilliers yo Orly arno kutan vraiment 25 vraiment qui met tout le monde pas sougarer nya apes dangani vice président presque tampili do halisine ha na tugen kinga yo kenya na kan kima lycée nu wala lycée sikiana mais daro ngar wananti vraiment alhamdulillah rabbil alamin donc ça veut dire que lycée nu ko université nu ko do collège nu ko benu iga gol nga no ga diga rapport nu be diga apes manteni ga na walini yo ngara ko chuwa da dimbo timpaga e wa keta ngara trim di bekita e wa ken kan ni projet hore effectivement yi ala Diadji Soumaré ba ko suni ko ni kan ni ka kita yo ngara ko na ga ya apel kinga adapter la situation 95 hanan kan ne ken palle ati wori mu oni de le gra ko tanu be wori suni kara ko nanti le gisuni gonga ho ga ni kita ida tan du kita igala wayta iga minni aya duangi anya nyaka anya kendi mo ane ga suru do halle anani suraku wala khabila tan inka mi mai misiru mo mai tira aken Diadji Soumaré gili wa sino tan tanto aw hamiran tan pingen gebe kendi o yimena na kakita igatana espace wagadu ken espace gadu wagadu anay suni gonya won anay kake terrain ona ko ona taga anay o yimenu ogalla way o minni nan ko ndi o misiru ngadi o xaran ko bunga di anay ga khadi vraiment suni karan ora wal wene son ka ko kutungi ilu ne ya bende yo projet ki kona alla wa alla ta kinki lebang lenki projet ke akali antenna wa deuxième premier vice président igate jabil leme gandega alhamdulillah rabbil alamin projet ki kona awakama mantinga to wakama parce que oda
adu suru bin ga gonya ga tomi ya wo de o de man oga tingira mun ko tere mun do adu ga gadi hayke festival de o ga lagari wala khibari kun suno ne sa sike maquette na bari animi me ma sha Allah architect nga benu o diga gonya ga tomi ko ga qawa ko be mo mun di mo mun di sa sike jabi le me kan de ga do Idrissa Ibrahima Jabakati do ewa sukena bubulaji jabira adu hamid fofana kunyan tigi do khibari ke ma sha Allah golle ke hayka ne ma insha Allah yoredo peut-être qasun jatu inshallah ma gagar humu babu golik ya voilà soluko voilà donc projet khore ke be agini alaji jaje samle susmare agini agre jopa kengeni nan ko mu sonin ko kala khalenga nyana ko president gri explication ke be kino e ko ma wakati ni wakati nya jaro wakati na ti dal legaru be ga ma police mare ona ewa émission na la cadre na wali sonera ona na cadre ona ewa kasukuma ma vraiment e ba woni wat famu yebe kita ewa apes golunga do assurat ko ngi émission bane mais mogoni ewa lay mutu nanti mogoni émission tana de khadi ona le fu kappa ewa ko kumeni o gamu jofi len ko tak inshallah jojo tanguja ko inde be gama kata pour na émission la cadre o ga émission la cadre no ko kebe karangi gengo mo sukara jof bismillah yo gada digame ke wa utno ko kebe ken na latiga na mama aywa na wa bo radio.com son kara.com ni tiga ni mama fode ado bul ke fode si c'est di kofo ni tiga na mama ita kitega aywa dal kumme agama Fobrian to non yo imega show ngadi mena ndanki mama de mo tingen katta fodi si di ko fo mo mama oni tiga oni mama bo angar mo nan to me digam kanon teren ko me ka pakka khbar sankinda nanya yo ama oni tiga oni mama gilli ke golli joppe do sasa naka igere takbe ka fay bo o wa king on te ken khimantu ke ragananta sonin gon kanyani sonin gon demandino ko nyani e di yokumutu ina daga do festival ni do fotani ke sukafinia situ freito anyimutu makunu ya yo radio committee ha ke mesela bani ata sikem bo adi kofo woni mamoni tiga ido durote bo ngor ko mo kebe finkin tengal gumbon kacela ga ya kanto nyando koy makunu ya be ni mamoni tiga te soni ka udanga tiga de kebe de bari yo harsa bo borenga wa kaganda jonganga aklen kagandarinya yo toujours ke wa jikenga la o jikenya ido durote ido nakan site nawari tambuja ko mori kenya go jar gore yani o ore fugibe famu soni kan khangebe ko ngere lengi o ku beni ngom no go menyo ga puntu kenna Sliman Jumare o fay émission la tan ka kan mo aywa Ibrahima Samnera masi mana de gajagan kila o sefe wa franchement am mosre yo marum kundu yani hakumbe go terin kana nautu wa sonika apo ko maro kumbi TV lenki ko tanga o do president Ousmane Jagana ado porte-parole Jojo Tanguja wen tawo yor lengi ke digal le grebe gi makti nga ko Jojo Tanguja digal ko fanaki ati apes na tunan soninka hun angit iget soninka hun kam mo linki ati apes nya saare linki association ngubo besut soninka sabdi a rota apes gro goleki be chopa jang khal nan go it funsi nangri tifi ni yemure agara bobu ado jogodo gebe nyambaka donc apes misale fay ki nyale ki agara golle jopa agara dura su golle ki gada mele berta anna jangan be golle ki berta aso kenya ni mari mo soni ko aro soni ka kham kano o ha su kunyini kunyinde be gande khemba gande o ro kenya ko khadanga lenki sonikara.com aro kumbi tv sonikara me meja ni ngeni oni suti ga oni mama oni president ni tiga oni mama e fore sise sukena bubu police mare Sliman Jabra
Silman Soumaré. Silman Soumaré, donc on a soukouyi, on a tehadanga nanti lenki oda kubeni geta ko kinyani APS Khirsu kengeni APS président kengeni Ousmane Bokar Diagana ado Jojo Tambouja et kengeni porte-parole nga orienta ko lenki nanti fait APS kama gele APS tare 1979 kengeni sine wujune komo kebi tanyere arokobu na laura lenki action ni benenge debere et que on a ko hadanga nanti olanda sukono émission bani moger nan tahutana tatana nan tefe APS kama o itamanchu kuni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.